जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी सूर्य त तुमे पद्मटिए मु करी चालिछ त किरण दान केबे पचारिनी फुटिबा पाइकी केते लोड़ा मोर आलोक दान सूर्य त तुमे पद्मटिए मु करी चालिछ त किरण दान केबे पचारिनी फुटिबा पाइकी केते लोड़ा मोर आलोक दान आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी अंतर आखिरे निरेखी देखिले सभिए लगती केते निजर हेले जना चाहे भिन्नता केवल बाहर स्थूल कारबार अंतर आखिरे निरेखी देखिले सभिए लगती केते निजर हेले जना जाए भिन्नता केवल बाहर स्थूल कारबार आपना पणिया ने संसार आपना पणिया ने संसार सबु चलनी माँ सबु चलनी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी माँ। वंदे मातरम।
श्री अरविंद आज आलोचना चक्र रे उपस्थित रही समस्त मातृ संतान मान हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम मुख्य संचालक समस्त सम्मान स्वर्णलता समेत कार्यक्रम अंशग्रहण कर सरस सुंदर कर गढ़ी तोड़े निजर भूमिका निर्वाह कर समस्त अपभाई मान को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त कर 36 पैराग्राफ रु पढ़ा आरंभ कर द डिवाइन लाइफ होची चैप्टर शेष चैप्टर नवा बहिर इंग्रजी बहिर पृष्ठा 1085 ओडिया बहिर 1257 देयर इज ए रियलिटी रियलिटी कैपिटल आर रे अछि आपण देखिबे श्रीरंग बहिर एटा होची अनन्यता विशेषत्व जोटी कैपिटल पाइबे बुझिबे सेटा भगवान को नहीं लिखा जाउछि परम को नहीं लिखा जाउछि खाली रियलिटी हेतले हमें सत्यता बोली कहिता किंतु एठी कहबा देयर इज ए रियलिटी माने ओटे परम सत्य रही छै देयर इज ए रियलिटी कहले सेठारे एक परम सत्य रही छै ते परम सत्यटी कोन ए ट्रूथ ऑफ ऑल एक्जिस्टेंस समस्त अस्तित्वर निजस्व सत्य प्रत्येक अस्तित्व गोटे निजस्व सत्य रही आकाशर निजस्व सत्य रही मनुष्यर निजस्व सत्य रही नदीर निजस्व सत्य रही समुद्र निजर सत्य रही मेघर निजस्व सत्य रही जन्म तारा मानकर निजस्व सत्य रही जोठी अस्तित्व अच्छी सोईठी सत्य अच्छी कारण आपण को बहुत थर कहले सत्यर स्वरूप होची सौंदर्य शक्ति ज्ञान और प्रेम ये गछटी अच्छी माने से चारोटी जिनिस को नहीं विद्यमान रही सौंदर्य को नहीं रही शक्ति निश्चयता पाखे अच्छी ज्ञान तो अवश्य अच्छी फूल फुटेबार ज्ञान पत्रटी अंकुरित हबार ज्ञान गोटे मंजीटी केमिति अंकुरित हम सी भी गोटे ज्ञान भितर इनबिल्ट नॉलेज गुड़िक रही गोटे वृक्ष केपरी निजक गोटे मंजीरे परिणत कर सी भी गोटे ज्ञान रही तेणु ए ट्रूथ ऑफ ऑल एक्जिस्टेंस प्रत्येक अस्तित्वर निजस्व एक सत्य रही एवं यही जो सत्यटी अस्तित्वर से अस्तित्व ठारू बड़ मनीष ठारू बड़ हूँ मनीषर सत्य तार सौंदर्य तार शक्ति तार प्रेम तार ज्ञान एड़ा सब बड़ ता ना मनीषटी नहीं किंतु तार ज्ञानटी रही जाउछि मनीषटी नहीं तार से सौंदर्यटी गाथा होकर रही जाउछि मनीषटी नहीं अथच तार प्रेमटी कथा रही जाउछि तेणु सत्य कहले मोटामोटी आम चारोटी कथा बुझुचु सौंदर्य शक्ति ज्ञान और प्रेम तेणु ये जो प्रत्येक अस्तित्व गोटे सत्य रही से अस्तित्व सत्यटी व्हिच इज ग्रेटर एंड मोर अवॉइडिंग जे कि अधिक भाव बृहत्तर एवं अधिक भाव अबाइडिंग माने स्थायी काठारू देन ऑल इट्स फॉर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन तार उपाय अनुगुड़िक ठारू बड़ तार अभिव्यक्ति गुड़िक ठारू बड़ प्रकाश ठारू बड़ गोटे वृक्ष हो बा गोटे मनुष्य हो कि गोटे तारा हो से तार गोटे रूपायन अच्छे प्रत्येक अस्तित्व एक रूपायन अच्छे प्रत्येक अस्तित्व एक अभिव्यक्ति अच्छी से रूपायन ठारू अभिव्यक्ति ठारू अधिक बृहत्तर आउ स्थायी होची तार सत्य मैं एक कथाटी कहूली आपण मनीषटी रहे ना किंतु मनीषर गाथाटी रही जाए आज आम आगे हुए तो जीशुख्रीष्ट नहांती किंतु जीशुख्रीष्टर प्रेमटी रही हुए तो आम आगे
बुद्धदेव नाहांती किंतु बुद्धदेवंकर ज्ञानटी आज मध्य रही तेणु व्यक्ति भितर बा सत्ताटी भितर जो सत्यटी रही एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा से सत्यटी हूँ परम सत्य भगवान सत्य सबु अस्तित्व भितर भगवान सत्य विद्यमान रही से सत्य कोटी उद्धार कर अणा जाए अन्य कौन से सत्य से नुहे से हूँ भगवान सत्य तेणु आपण भितर सत्य तो निश्चय रही से सत्य भगवान सत्य आपण आपणकर सत्यटी आपणकर रूपायन आपणकर अभिव्यक्ति ठारू से सत्यटी अधिक बृहत्तर ग्रेटर एंड मोर एवॉइडिंग अधिक स्थायी गोटे पुओ तार पुओ नाती गण रे ता बापा अजा बंची रहती बापा कथा पुओ माने कहती अवश्य आज समय कम कहते आम आम बापा माँ झुरी होचु भी गुण गुड़िक आमको मन पड़ुछि ज्ञान प्रेम सब मन पड़ुछि से गुड़िक सब भगवान सत्य हो रही रूप बड़ नथिला कि अभिव्यक्ति बड़ नथिला बड़ थिला सत्यटी जहाँ सत्ता मध्य रही हेले आमको कौन कह जाउछि आमको कह जाउछि हे अस्तित्व माने तमे तम भितर साहित्य ही रही से भगवान सत्यटी को बाहर कर आविष्कार कर खोज हेले एटा तो समस्ते खोजी पारे गोटे ग्लास कौन ता सत्यटा खोजी पार ना गोटे गछ भी खोजी पार ना नक्षत्रटे खोजी पार ना समुद्र खोजी पार कई खोजी पारे केवल मनीषर से अधिकार रही मनीष ही निज रूपायन ठारू बृहत्तर निज अभिव्यक्ति ठारू स्थायी भगवान सत्यटी जहाँ ता सत्ता मध्य रही से जानी पार प्रभु कहते टू फाइंड दैट ट्रूथ एंड रियलिटी से ही भगवत सत्य को से ही वास्तवता को परम सत्य को खोजिबा एंड लिव इन इट तार भीतर बास करवा ताले आपण को आध्यात्मिकतार गोटे संज्ञा दि जाए आमे वास्तव ये जो पाठ पढ़ुचु ये पाठ पढ़ा मूल आमर माने जो अभिप्साटी रही आमर जो आग्रहटी रही यही कारण रही आम ये निजर सत्यटी को खोजार गोटे प्रयास करें से सत्यटी को खोजुचु भगवान आम भितर रही भगवत सत्यटी को खोजा और ता मध्य बास करवा एंड लिव इन इट अचीव द मोस्ट परफेक्ट मैनिफेस्टेशन एंड फॉर्मेशन पॉसिबल ऑफ इट निजको जदि आम सेमती बंचवा तारी गोटे जिते दूर संभव गोटे परफेक्ट मैनिफेस्टेशन परिपूर्ण अभिव्यक्ति परफेक्ट फॉर्मेशन परिपूर्ण रूपायन रूप में आम गढ़ी पार जदि आप सत्यटी को पाउछु एक कथा केते सतना जेमिति गोटे मिठा गछ को समस्त मन रखती खटा गछ भी मन रही जाए कि नेगेटिवली आपण से गोटे भल मनीष बुद्ध जड़े महावीर जड़े शंकर जड़े चैतन्य एमाने मन रहते ये से माने तांकर जो अभिव्यक्ति को रूपायन टी अधिक भावरे गोटे परफेक्शन आड़ को नहीं पूर्णता आड़ को नहीं जिते दूर संभव से समय जिते दूर संभव थिला आज जदि आमे माइकल एंजेलो को मन रखीचु कि लियोनार्डो डा विंसी को मन रखीचु कि आमे जदि इंजीनियर विश्वेश्वरैया को मन रखीचु आमे जदि राधा कृष्णन को मन रखीचु आमे जदि गांधीजी को मन रखीचु से कारण जे से माने से सत्यटी को निज अस्तित्वर से सत्यटी को परम सत्यटी को खोजी पाइथिले ता मध्यरे बंची थिले जदि सेपरी सत्य को खोजी पाइबे
सेपरी सत्य को नहीं बंचिबे ताहले आपण गोटे कथा अचीव करिवे, हासिल करिवे, उपलब्धि करि परिवे, प्राप्त करि परिवे। कोन प्राप्त करि परिवे ना द मोस्ट परफेक्ट मैनिफेस्टेशन, सबुठारु अधिक परिपूर्ण अभिव्यक्तिटे एवं रूपायनटे जतुतुर संभव मस्ट बी द सीक्रेट ऑफ परफेक्शन। एटा हेउछि गोटे व्यक्तिर जीवन रे हेउ whether of इंडिविजुअल और कम्युनल बी, आपण जणे व्यक्ति आपणकर गोटे इंडिविजुअल लाइफ अछि, आपण जणे कम्युनल बीइंग अर्थात कम्युनिटी भितर रहंती, समूह भितर बंचंती, समूह जीवन रे हो सेटा ही परिपूर्णता लाभ करिवार सीक्रेट रहस्य निगूढ़ सत्य। क्यों बाटरे आपण निजको पैराग्राफ 36 पेज 1085 इंग्रेजी बही पैराग्राफ 36 तेणु सीक्रेट ऑफ परफेक्शन सेटा ही सीक्रेट ऑफ परफेक्शन। अर्थात आमे जे यही पृथ्वी रे अछंती कौन पाई अछंती ना निजे धारण करिथिबा, निजे बहन करिथिबा आम निज रूपायनर निज अभिव्यक्तिर परम सत्यटी को आविष्कार करिया पई, आउ खाली आविष्कार करले तो चलिबो नै, ता भितरे बंचिबा पई जदि आमे ताको आविष्कार करि पारू, बंची पारू, ताले आमर निजस्व रूपायन निजस्व अभिव्यक्तिटी परिपूर्णता लाभ करिवो एवं यह ही होची परिपूर्णता लाभ करिवार सीक्रेट राज। दिस रियलिटी इज देयर विदिन ईच थिंग। ये वास्तवता ये परम सत्य रही कोठी, ये परम सत्यटा को आमे अन्य आड़े खोजिले चलिबो नै। कस्तूरी मृग भली आमे वासनाटी को निज बाहर खोजी घोरी बुलुचु, सुख गोटे कोठी अच्छी, परिपूर्णता आउ गोटे कोठी अच्छी, सिद्धि गोटे आउ कोठी अच्छी, अन्य को व्यक्ति पाखरे सुख अच्छी, अन्य को परिस्थिति पाखरे सुख रही, किंतु भाई भौणी माने केईठी किछि नाही, सेही परम सत्य रहिचंती आपणक भितरे। सेति माँ कहते द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू। भगवान राज्य से स्वर्गटी आम भितरे अच्छी, से स्वर्गटी होचे आम निज अस्तित्वर, निज अभिव्यक्तिर, निज प्रकाशर, निज रूपायनर परम सत्य। दिस रियलिटी इज देयर विदिन ईच थिंग। प्रत्येक वस्तु भितर अच्छी, गोटे बालीगरड़ा भितर ता बालीगरड़ार सत्य रही, गोटे सुखिला पत्र भितर से सुखिला पत्रर मर्म रही, गोटे कंचा पत्र देहरे कंचा पत्रर मर्म रही, गोटे फूल पाखुड़ारे फूलर मर्म रही। gives to each of the its formation। जेतेबेले वस्तुटी रूपायन हेछि, प्रत्येक रूपायन को सही सत्य दिया जाइछि, प्रत्येक रूपायन गोटे महुमाछी को भी दिया जाइछि, गोटे जिया को भी दिया जाइछि, गोटे गेंडा को भी दिया जाइछि, गोटे शामुका को भी दिया जाइछि, गोटे मनीष को भी दिया जाइछि। gives to each of its formations its power of being। सबु सत्तार शक्ति गुड़िक किए कौन करि परिबो, सेटा होछि से सत्तार शक्ति। गोटे पिंपुड़ी जहा करि पारे, गोटे उई जहा करि पारे, गोटे हाथी ताहा करि परिबो नाही। आमे बहु बार कहूचु एई जगतर जो माने थिले भगवानंकर कार्य करूचंती, सत्तरे भगवानंकर कार्य करूचंती, सेमान सब कुकुर, सियाल, शागुणा, अनेक चढ़ई माने जो माने सब कार्कासे गुड़ी को खाई जाती, शव गुड़ी को खाई जाती, से माने पृथ्वी को परिष्कार रखुचंती। नले 50 चढ़ा मांसरे ये पृथ्वी भयंकर ही था।
ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗଧିଆ ହଉ କି ବାଘ ହଉ କି ସିଂହ ହଉ କି ଯେଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ତ ଲୋପ ପାଉଛି। ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ ଅପରିଷ୍କାର କେମିତି ବଢୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ହେଲା, ମୋ କଥା କେହି ଅନ୍ୟଥା ନେବେ ନାହିଁ, ସିରିୟସଲି ବି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସପୋଜିସନ। ଓଡିଶାରେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଗଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ କଣ କରିଥିଲେ? ଦିଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନରେ ମନେ ଥିବ, ଗାଡି ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ୱାୟାନାଡରେ ଯୋଉ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ପଢୁଥିଲି ସେ କଥା, ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପରୀକ୍ଷା କରିନେବେ। ଗତ ବର୍ଷ କାଳେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭିଣୀ ହାତୀକୁ, ମା ହାତୀକୁ, ଗର୍ଭରେ ଅଛି ତାର ଶିଶୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନଡିଆ ଭିତରେ ବୋମା ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଖାଇଦେଲା, ତା ପେଟଟା ଫୁଟିଗଲା। ଏତେ ବିଶାଳ ଜନ୍ତୁ, ତାର ଅଭିଶାପରୁ ଏପରି ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏଇଭଳି ଉଦୟ ହୁଏ, ସେ ଜାଗାର ଆସୁରିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରକୃତି କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତି। ସେ ବା ନିଜେ ମା, ସେ କଣ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା କରିପାରିବେନି କି? ପୁରା ଠିକଣା କରିଦେବେ। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଯେତେ ଶହ ଶବ ବାହାରିଲା, ସେ ଶବ ଗୁଡା କୋଉଠି ଯାଇକି କ୍ରିମିସନ ହବ। ସେଗୁଡିକ ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ନ ଯିବାରୁ ସେଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଏଲ ଇରୋଜନ କରିବ, ସଏଲକୁ ପଲ୍ୟୁସନ କରିବ। ମଣିଷ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟି ଡିଭାଇନ ହେଇ ପଡୁଛି, ତାର ପରିଣତି ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଦବାକୁ ପଡୁଛି ଭୀଷଣ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପୃଥିବୀରେ କି ଅସ୍ଥିରତା ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି। ସିରିଆରେ କଣ ହଉଛି, ଇରାନରେ କଣ ହଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲରେ କଣ ହଉଛି, ହମାସରେ କଣ ହଉଛି, ବାଂଲାଦେଶରେ କଣ ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ରୂପାୟନଟିକୁ, ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ବା ଆମର ପ୍ରକାଶକୁ, ଆମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ନବା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ସଂକଟ ଗୁଡିକ ଆସିବ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ରୂପ ଭିତରେ। ସେଇ ମହାସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ବିଙ୍ଗ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସତ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇକି ସେ ରହିଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ତାଗତ ମୂଲ୍ୟ। ଗୋଟେ ଫୁଲର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉ ସିଙ୍ଗାପୁରର ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ଫୁଡ କୋଉଟା? ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି, ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ଫୁଡ, ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଇଲିଶ ମାଛ କେଜି 2000 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା କଷ୍ଟଲି ହେଇଥିବ। କି କଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଅଛି ଆଲଫାନ୍ସୋ ଭଳିଆ ଆମ୍ବ, ସେଗୁଡାକ କଷ୍ଟଲି, ହୁଏତ ତାର କେଜି କଣ 1.5 ଲକ୍ଷ, କିଏ 70,000, କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କେଜି 1.5 ଲକ୍ଷ, ସେଗୁଡା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ବଡ ବଡ ବିଛା ଗୁଡିକର ଭଜା। ଯୋଉ ବିଛା ଗୁଡାକ ଅଧା ପୋଟ ହେଇଥିବ, ତେତୁଳିଆ ବିଛା, ସେ ତାର 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଇଯାଇଥିବ ଓଷାରରେ, ତାକୁ ଭାଜି ଦେବେ, ଭାଜି ଦେଇକି ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ଫୁଡ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଷ୍ଟଲି ଫୁଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି। ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡି କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ? ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଦରକାର ପଡିଲେ ତୁଳାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଲୁହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁର ଗୋଟେ ସତ୍ୟଗତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଶକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛର କେଜି 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ କେଜି। ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି, 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ମାଛ ଖାଉଛି କିଏ, ତାକୁ କିଣୁଛି କିଏ? ନାଇଁ ଭାଇ, ସେଥିରେ ସବୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହଉଛି। ସତ କଥା। ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ଗୁଳ୍ମ ଗୁଡାକ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଗୋଟେ ପଥରରେ ଗୋଟେ ଶିଉଳି ଉଠେ, ସେ ଶିଉଳିର ନାଁ ହଉଛି ଶିଳାଜିତ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯାଇଥିବେ ହିମାଳୟନ ରେଞ୍ଜକୁ,
ସେଠି ସବୁ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଛୁଟାରେ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆଣିକି ବିକୁଥିବେ ସବୁ କଣ କଣ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ସେ କହିବେ ଏଟା ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ଶିଳାଜିତ, ତାର ଦାମ ବି ବହୁତ 100 ଟଙ୍କା, ମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ କୁ 1000-1200 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ। I have not asked enquired, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦେଖୁଛି ସେ ବଡ ବିଜନେସ, ସେଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ବଡ ଆଗ୍ରହ ହେଇ କିଣୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ କିଏ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ବିକ୍ରି କରିବା, ତା କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବା, ତା ଚମଡା ଗୁଡା ବିକ୍ରି କରିବା, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଭେନ୍ସ ବା ଆର୍ଟେରିଜ ବିକ୍ରି କରିହବ, ଆଖି ବିକ୍ରି କରିହବ, ଲଙ୍ଗସ ବିକ୍ରି କରିହବ, ଲିଭର ବିକ୍ରି କରିହବ, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି, କାରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରୁଛି, ସବୁ ଗୁଡିକ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚମଡାର ଦାମ କିଛି ନହେଲେ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ନୁହେଁ, ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାନେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓସାର ସ୍କିନ୍, ତାର ଦାମ ହଉଛି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। ଆମ ସେଇ ମୂଲ୍ୟଟା ଦଉନି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବକୋଷରେ ଅଛନ୍ତି 70 ଟ୍ରିଲିୟନ ଜୀବକୋଷ। ଗୋଟେ ଜୀବକୋଷରେ 100 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆଟମ୍ସ। ଗୋଟେ ଆଟମର ଦାମ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ଗୋଟେ ଆଟମର ଦାମ ଅତି କମରେ 100 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବକୋଷର ଦାମ କେତେ ହେଲା? 100ରେ 100 ଗୁଣିଲେ କେତେଟା ହଉଛି? 10,000 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜୀବକୋଷର ଦାମ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 70 ଟ୍ରିଲିୟନ ଜୀବକୋଷ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ତାର ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ? କୋଉ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, କୋଉ ସରକାର, କୋଉ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ? ଏତେ କାହାର ଦମ୍ଭ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଲ୍ୟ ତିଆରି କରିଦବ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯଦି ମିଶେଇ ଦବା, ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକାର ଜୀବନ କିଣା ହେଇପାରିବ ନା? ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକାର ଜୀବନକୁ କିଣା ଯାଇପାରିବ କି? ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇସଲେସ୍, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟରେ ଯଦି ଜୀବନ ଗୁଡା ମିଳୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନ କିଣା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ତାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ତାଗତ ସତ୍ୟ ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଖୋଜିଲେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିଲେ ବି ତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି? ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଦି ରିଅଲିଟି। ଏଇ ବିଶ୍ୱଟି ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାଶ, ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ଆଖି ଖୋଜିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦିଶୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼, ତା ବାହାରେ ଆକାଶ, ତା ପାଦ ତଳେ ମାଟି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାରା। ଯୋଆଡେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱକୁ, ଏ ବିଶ୍ୱଟି ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ଏ କାହାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ? ଏ ପରମ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା ଦିନେ। ଧାର୍ମିକ ଆଖିରେ, ନୈତିକ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ସୀମିତ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବେ, ପ୍ରହେଳିକା ବୋଲି କହିବେ। ଏଇ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଏଇ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ଏକ ମହାନ ବାଣୀ ଯେ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ ରିଅଲିଟି। এই বিশ্ব জগତ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାଶ, ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। and there is a truth of the universal existence। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ, ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଖାଲି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ରହିଛି ପାୱାର ଅଫ କସ୍ମିକ ବିଙ୍ଗ। ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି।
बा परम शक्ति सेठी पावर टा कैपिटल पी इंडिविजुअल पाखरे जदि क्षुद्र शक्ति रही हाथी पाखरे हाथीर शक्ति तिमी पाखरे तिमीर शक्ति मनीष पाखरे मनीषर शक्ति किंतु सबु शक्ति गुड़िक जदिओ विश्व शक्ति गोटे अंग ये विश्व सत्ता पाखरे कस्मिक बीइंग पाखरे रही परम शक्ति से से होचंती भागवती जननींकर शक्ति भागवती शक्ति एन ऑल सेल्फ और वर्ल्ड स्पिरिट तांको पाखरे विश्व आत्मा विश्व चिद सत्ता रही ऑल सेल्फ सर्वसत्ता सर्व आत्मा और वर्ल्ड स्पिरिट विश्व आत्मा ह्यूमैनिटी इज ए फॉर्मेशन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रियलिटी वर्तमान मनुष्य कथा आसवा विश्व कथा गला ह्यूमैनिटी कहले मनुष्य मनुष्य जगत मनुष्य भूमि सी होची विश्व जगत मध्यरे रहिथिबा परम सत्यर गोटिए अभिव्यक्ति बा परम सत्यर गोटिए रूपायन किपरि कहले ना ह्यूमैनिटी इज ए फॉर्मेशन और मैनिफेस्टेशन रूपायन किंबा अभिव्यक्ति बा प्रकाश काहंकर ना ऑफ द रियलिटी सेही परम सत्यंकर कैपिटल आर रे अछि इन द यूनिवर्स विश्व मध्य जो परम सत्य रही से मनीष को रूपायित करिसंती बा मनीष को रूपायन भीतर को आनिसंती अच्छा मनीष को आणला बेले कोन गोटे एक्स्ट्रा आसिला कि गाई मान को आणला बेले गोटे सिंह आनिथिले मेंढा मान को आणला बेले तांको पाखरे लोम आनिथिले गाई मान को आणला बेले तांको पाखरे क्षीर आनिथिले मनीष को आणला बेले कोन कोन आनिले कि is a formation or manifestation of the reality in the universe and there is a truth and self of humanity ए ह्यूमैनिटी रो मनुष्य भूमि रो गोटे सत्य रही मनुष्य भूमि रो गोटे सेल्फ रही आत्मा रही ए ह्यूमन स्पिरिट मनुष्य आत्मा ए डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ मनुष्य जीवन रो गोटे नियति रही भाग्य रही एमिति चिंता कले जदि आमे कहबा गोटे दर्पण रो कि गोटे ग्लास रो कि गोटे कप रो भाग्य आ गोटे मनीषर भाग्य ता भीतर बहुत पार्थक्य अछि गोटे कप रो भाग्य कोन किछि दिन तलके ता देरे चा पीबे शेषर दिन से हाथ रो खसी पड़ी भांगी जीवो नले अलडा है कि कोठी पड़िथिवो मनीष सेमिति भाग्य नहीं बंचे ना मनीषर भाग्यटी हस कांदर केबे विरह भोगे केबे मिलन भोगे केबे हसे केबे कांदे केबे सुख पाए केबे दुख पाए केबे आशा भितर जाए केबे निराशा भितर जाए केबे कौन उपलब्धि करे केतेबेले उपलब्धि करि पारे नाही तेणु आशा निराशार बाट चले मनीष तेणु मनीषर नियतिटी अन्य मानक नियति ठारू भिन्न प्रभु से कथाटी कहउछंती जेतेबेले मनीष को सृष्टि मध्य को आनिले ताकू सत्य देले ताकू आत्मा देले ताकू गोटे मानव सत्ता देले मानव आत्मा देले आउ ताकू गोटे ह्यूमन लाइफ रो मनुष्य जीवन रो गोटे भाग्यटी भी देदेले ये हला सिना व्यक्ति मनुष्य हेले आमे तो समूह रे वास करू आमे आग 35 पैराग्राफ रे समूह कथा पढ़िथिले द कम्युनिटी इज ए फॉर्मेशन ऑफ द रियलिटी सेही परम सत्यर कैपिटल आर रे रियलिटी अछि सेही परम सत्यर रूपायन मध्य समूह तेणु पंच परमेश्वर आमे कहू गांधी जी कहउतिले बहु लोकंक हृदय रे जो भाव जागृत हुए ता हेउछि ईश्वरंक वाणी ताले से केते बड़ अनुभव करिथिबा मनुष्य बहु लोकंक हृदय रे जो भाव जागृत हुए ता हेउछि ईश्वरंक वाणी सेति पई डेमोक्रेसी रे बहुत लोक जहां को भलो कहउचंती बा जहां को बाछुचंती से ही राजा होछि धरि निया जाइछि जे सेटा ईश्वरंकर राय तेणु बाकी माने ताको मानिबे तार अनेक
କଥା ବାହାରିଲାଣି, ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ହେଉଛି, ତାକୁ ବହଲେଇ ହେଉଛି ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଫୁଲ୍ ଅଲ୍ ପିପୁଲ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ମାକିଆଭେଲିଆନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫୁଲ୍ ସମ୍ ପିପୁଲ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍, some people for all people for some time, but you cannot do that all people for all time। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ବୋକା କରିପାରିବେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୋକା କରିଦେଇ ପାରିବେ, ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ବୋକା କରିଦେଇ ପାରିବେ, ବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୋକା କରିଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ବୋକା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜନୀତିଟି ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହବ ଏବଂ ଲୋକେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ। ସତ୍ୟ ହେଲା ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଯାହା ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତାହା ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନହେଲେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ସତ୍ୟର ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦି କମ୍ୟୁନିଟି ଇଜ ଏ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଦି ରିଅଲିଟି। ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ରୂପାୟନ ହେଉଛି ସମୂହ, ଏ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଦି ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ମ୍ୟାନ୍। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଟି ପରମ ସତ୍ୟର ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ମ୍ୟାନ୍, ଯୋଉ ଚିତ୍ ସତ୍ତା ରହିଛି ବା ଆତ୍ମା ରହିଛି, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ସମୂହଟା। ତେଣୁ and there is a truth, a self, a power of the collective being। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ସମୂହରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଇ ସମୂହ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେ ସମୂହ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ, ସେଇ ସମୂହ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। The individual is a formation of the reality। ତାହେଲେ ସମୂହଟି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟର, ପରମ ସତ୍ୟର, ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ରୂପାୟନ। ସେଇଠି ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଲ୍ଫ, ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ରହିଛି। ସେଇଠି ସେଲ୍ଫ, ସୋଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ। ସେଲ୍ଫ, ସୋଲ, ସ୍ପିରିଟ, ଆମେ এই ତିନିଟା ଯାକକୁ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା କଥା, ଆତ୍ମସତ୍ତା, ସେ ସେଲ୍ଫକୁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଲ୍ଫ। ସୋଲ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଆଉ ସ୍ପିରିଟ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚିଦି ବସ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ମାନେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଲ୍ଫ କହିଲେ ଆତ୍ମସତ୍ତା, ସୋଲ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ସ୍ପିରିଟ କହିଲେ ଚିଦ ବସ୍ତୁ, ଚେତନାର ଯୋଉ ଅଂଶଟି, ସେଇଟା ସ୍ପିରିଟ। ସେଟା କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ଆପଣ ସେଟା ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ନା that expresses itself through the individual mind, life and body। এই ସେଲ୍ଫ, ସୋଲ, ସ୍ପିରିଟ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ। and can express itself through, ये ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛି, in something that goes beyond mind, life and body। ଖାଲି ମନ, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ମନ, ଶରୀର, ପ୍ରାଣର ଅତୀତ ହେଇକି ଯାହା ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। something even that goes beyond humanity। ମନୁଷ୍ୟ ସୀମାର ଅତୀତ ହୋଇକି ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାଟି। କେମିତି ହଉଛି ସେଟା? ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଏବେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନବା ବୁଦ୍ଧଦେବ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଏବେ ଶରୀର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ଏବେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ଏବେ, ସେ ଏବେ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରାଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିୟଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ବିୟଣ୍ଡ ଲାଇଫ, ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବିୟଣ୍ଡ ଲାଇଫ, ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟଟି ରହିଛି।
ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଟି ସେଇ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ସତ୍ୟର କଥା କହୁଛି, ସେଇ ଭାବର କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଗତ ମୂଲ୍ୟଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥାଟିକୁ ଆମ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ସେ ମୂଲ୍ୟଟି ଯେ ସତ୍ୟର, ସେ ଶକ୍ତିଟି ଯେ ସତ୍ୟର, ତାହା ଯେ ଏକ ରୂପାୟନ, ତାହା ଯେ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ରୂପାୟନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି, ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ରହିଛି, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ରୂପାୟନ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସଫଳତାର ସହିତ ପଢୁଛନ୍ତି। For our humanity is not the whole of the reality. କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ମଣିଷଟା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଇଲା ନା କ'ଣ? ପରମ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ, ସମଗ୍ର ପରମ ସତ୍ୟର ଉତ୍ଥାପକ ବା ତାର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ସତ୍ୟଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି। କୋଉ ଜିଆ କି ପ୍ରଜାପତି କି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ କି ଛେଳି ପାଖରେ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗଛ ପାଖରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା କି? For our humanity is not the whole of the reality. ପରମ ସତ୍ୟର ସମୁଦାୟ କଥା ନୁହେଁ, or its best possible self formation or expression ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନ ଓ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶର ଏଇଟା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, କାରଣ ମଣିଷ ସେଇଠି ବେଷ୍ଟ ରୂପାୟିତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯଦି ସେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜିର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏତେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କି ହିଂସ୍ର, କି ରକ୍ତମୁଖା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଏଭଳି ହିଂସ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା? ତାହେଲେ ମଣିଷ ଭୁଲରେ ଭାବୁଛି ଯେ ସିଏ ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ସିଏ ହଉଛି best possible self formation or self expression. The reality has assumed before man existed an infrahuman formation. ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣିଷ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପରମ ସତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥିଲା। କିପରି ରହିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରା ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମେସନ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଅବମାନବୀୟ ରୂପାୟନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ବିସୃଜନ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଏସନ। ମନୁଷ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଅବମାନବୀୟ ରୂପାୟନ ହେଇକି, ଯାହାର ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଇନଫ୍ରାହ୍ୟୁମାନ, ତାପରେ ସୁପ୍ରାହ୍ୟୁମାନ ବି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମେସନ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଇନଫ୍ରାହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମେସନ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ମଣିଷ ଠାରୁ ତଳେ ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ପ୍ରାଣୀ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ବସ୍ତୁ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେଟା ସବୁ ଇନଫ୍ରାହ୍ୟୁମାନ ହବ, ଅବମାନବୀୟ, ଯେ ମଣିଷର ତଳେ। ସେଇଭଳି ରୂପାୟନ, ସେଇଭଳି ଆତ୍ମବିସୃଜନ, and can assume after him or in him a suprahuman formation, ତେଣୁ and self creation। ତେଣୁ ଯଦି ସେଟା ଇନଫ୍ରାହ୍ୟୁମାନ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ତାହେଲେ ଦିନେ ସେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାହ୍ୟୁମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅତି ମାନବୀୟ ରୂପାୟନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିସୃଜନକୁ ଏଜ୍ୟୁମ୍ କରି ନେବ, ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବ। ଆପଣ ଦିନେ ଭୂମିରେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ, ଶେଯରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଶେଯରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସିଧା ଚାଲି ପାଇଲେ। ଇନଫ୍ରାହ୍ୟୁମାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସୁପ୍ରାହ୍ୟୁମାନ ହେବେ। ଯିଏ ଅବମାନବୀୟ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଅତି ମାନବୀୟ ହେବ, ତାର ରୂପାୟନ ଅତି ମାନବୀୟ ହେବ,
आउ तार आत्मसृजनटी सेई भली संभव हेबो। The individual as a spirit or being is not confined within his humanity. हमें जदि humanity, he has been less than human, he can become more than human. ये जो चिद वस्तु बा चिद सत्ता रूपी मनुष्य गोटे मनुष्य भूमि रे सीमाबद्ध होइके रही नाही। आगुरु से मानवता ठारू निम्नत रहीकि रहिथिला, लेस देन ह्यूमन हेकि थिला, पशु हेकि थिला, पशुबद्ध हेकि थिला, लंगड़ा रहउतला, वाइल्ड रहउतला, कंचा मांस खाउतला। सेही मनुष्यटा देव मनुष्य हबो। ही कैन बिकम मोर देन ह्यूमन। मनुष्य ठारू आगु को चले। एई कथा गुडी को आपण निश्चय गंभीरतार सहित विचार करिवे। आमे आजिर अध्ययन को एठारे रखिबा। परवर्ती समय रे आमे आउरी छे अध्ययन को आगो को नबा। उपस्थित समस्त को अनेक अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करा जाउछि एवं वंदे मातरम।